ऑलेंस सिमोन्सा पातये ना खंय तो आमकां फटयता आनी कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी तो काबार करूंक सोदता ताका परत नेरून धाडे एक पिसफूल विलेज आनी हे 2 दिसां पळय इतलो व्हायरल जाला एक व्हिडिओ ऑलेंस सिमोन्साचेर काँग्रेस लिडर म्हणटा आपण आनी हेजेर न्हू म्हाका खूब लॉस दिसलें बींग एज अ सिनियर सिटीजन ऑफ वेलसांव म्हाका जायते जाणांगे फोन येयले तूं जायतें उलयत मरे जायतें तूं आज कित्याक ओग आहा रे हांव पयले सुवातेर सांगूंक सोदतां हो सिमोन्स ऑलेंस कॅरेक्टर डिफेक्ट आसलो मनीस तेजे इतले व्हायरल जाले फोटोज आनी कितें पूण ताका लॉज ना इज अ कॅरेक्टर डिफेक्ट न्हू मनशाक एक कॅरेक्टर डिफेक्ट आसता ही हॅज टू चेंज हीज कॅरेक्टर डिफेक्ट दुसऱ्याक ब्लेम करप आय एम सेंट आनी दुसरे फातकी आमच्या MLAचेर तो जायते एलिगेशन करतालो आनी एवरी एलिगेशनाचे हांवें ताका रिप्लाय दिलो की तो म्हणटालो तो शेतां जोत घातले पयशे खाता आनी कोण सोसायटी कोऑपरेटीव सोसायटीचे हे जाल्यार ताका हांवें रिप्लाय दिले आज हांव ताका सांगूंक सोदिता तूं हें लॉजीक घायला काँग्रेस पार्टी वन्स अपॉन ए टायम आय वॉज ए वायस प्रेसिडेंट यूथ काँग्रेस आमचो कांसालेचो चेअरमॅन आसलो आमचो स्वर्गेस्त शांताराम प्रेसिडेंट आसलो 4000 वोट आमकां हिंगा कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी आहाय आज ती हूंय गेली आनी कोणा लागून गेली हे राखणदार म्हूण वेलसां आहाय पळय आनी हो नेरूलसून ऑलेंस सिमोन्स जो येयला आमची पाड घायला वेलसां कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी पाड उडयल्या आनी आज लोकांक दाखयल्या तेगे एटिट्यूड ते काँग्रेस ऑफिसांत हे बाब पिटेराक तो मारूंक वयता अरे बाब पिटेर कोण एक हेजो काँग्रेसाचो प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट ही गॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ताका इंचाता तुवें मिटींग घेयल्या कितें पोस्टमॉर्टम करता खंयचो ZPचो आतां हो पोस्टमॉर्टम करपाक तोवूय जायो कित्याक कितें जालां खूंय चुकलें हें जाण जावपाक ताका भायर दवरून तुमी कोता आनी तो ताका क्वेश्चन कोता आतां हे पोस्टमॉर्टम कोताय तेजेर ZP इलेक्शनूय येयना फंड्सूय येता कितू फंड्स येयलो पार्टीन कितू फंड्स धाडलो काँग्रेस पार्टीन हे इलेक्शनाक तोवूय प्रश्न येता हे सगळे उक्ती जातो म्हूण कोण पयशे हायले कोणा कितू पयशे गेले हे सगळे थिंगा ओपन जातो म्हूण बाब पिटेरा तो भितो घेयनासलो आनी पिटर नासतना ही मिटींग थिंगा चालू आहा आनी ही मिटींग चालू आहा तेन्ना पिटेरा तो मारूंक गेलो मारलो ताका जे फोट मारले तेणें हो तो व्हिडिओ चोयतरी न्हू म्हाका खूब दूख गेलो हू इज पिटर कोण पिटर एक यूथ काँग्रेस पार्टींतल्यान ताजो बापूय 2 पार्टी MLA स्पीकर असलो मनशाचे हितूंतल्यान येयलो रेप्युटेशनाचे येयलो मनशाक तूं फाबराव मारता तूं ताका धुंगोण उठोवन थिंगा तेज्या आंगार वयता आनी ते सगळे थिंग बसलो आसलोले ते ओगे रावताय हांव 2 जाण मनशांक वॅल्यू दिता एक तेजो कोण फ्रेंड तो मिडियाचेर उलयला की आपूण ताका घेवन गेल्लो आपूण गाडयांत बसून आसलो पूण जेन्ना ताका मारताय तो चोयलो आनी आपूण गाडयांतलो उठोन गेलो हेका म्हणटाय त्या मनशाच्या आकांता पावताय ते दीज आर द फ्रेंड्स आनी दुसरो आमचो एलिस्टन यूथ काँग्रेसा जो यूथ आमचो यूथ वेलसांचो तो वेर्ना पुलीस स्टेशनाच्या 12 पासून तो पुलीस स्टेशनाचेर बाब पिटेरान म्हाका फोन केलो अरावंड 12 o'clock की थिंगा मातशें कॉम्प्रोमायजाचे येताय आपल्या शेक हँड कोताय आनी आपले रिपोर्ट जावपाक मातशें डिले जाता ताका हांवें सांगिल्लें एज अ सिनियर सिटीजन हे वखदां हांव थिंग येता तुगे एप्लिकेशन घेयनाय जाल्यार आनी हांव चोयता केसो कॉम्प्रोमायज आहा तें तूं भिनाका मागीर ताका मेडिकला हाडलो हांव वचोना बट फोनाचेर हांवें मुगे कितें करपा आहा तें केलें पूण हांव सांगोंक सोदिता हे काँग्रेस पार्टी हिंगा केस्तांव जालें थिंगा एक फोटो दिश्टी पडटालो तुमच्या लिडरांचो ह्या लिडरांक लॉस तुमच्या सगळो पार्टींत असलो मनीस आहा हांव पिटेराको मागता ताबडतोब लॅटर कर ताका तुमचे पार्टींतलो भायर उडय नाजाल्यार हेजे मुखार आनी जायते जातले
थिंगा तुमची कॉरेस्पॉन्डन्स आसतले, थिंगा आनी कितें फायल आसतले हो सगळें काबार करतलो आनी ताबडतोब पार्टी सांग क्लोज दॅट ऑफिस, सील दॅट ऑफिस. तो कोणू न्हू, तुका तरी तो रिस्पेक्ट दिना तो तूं तें सील करपा माग. आज आमकां लॉस जाल्या, हें न्हू आमकां खूब दूख भोगलो. आनी मुजेर न्हू तेणें एक कंप्लेन केलोलें SDPOक मुर्मुगांव 30th July 2025 Olesan, saying that, stating that I am a reputed person, qualified person. I got so I am कितें contesting election हे आनी तें आपल्याचे हांवें व्हिडियो वायरल केले. हांव त्या कॉलेजाक सांगूंक सोदतां, खबर करी ह्या एप्लिकेशनाक कितें जालें काय म्हणून. तुजो वॅल्यू, तुका वॅल्यूज आहा, तूं म्हणटा मरे हांव रेप्युटेड पर्सन. केसो रेप्युटेड पर्सन रे तूं केसो क्वालिफिकेशन आहा, हें आहा रे, यू आर इलेक्टेड, तूं पंच आहा, तूं सरपंच आहा, तूं कोण रे, तूं रस्त्यार भोंवता आसलो मनीस मरे, तूं वॅल्यूज ना मरे. आमचे बगले तुका तूं मुजे कंप्लेन करता, त्या कंप्लेनाक तूं ह्या चोवपा जाय आपल्याक कितें जालां. दुसरें तुजे कंप्लेना हांव दाखयतां, ती एडवोकेट तेन तुजें कंप्लेन केलें की तूं तेगे गाडी हाडोवपाक गेलो आनी अशें तशें. पूण तुका नांव आहा, तुका वॅल्यूज आहा. हेचो 2017/1/2025 फातोर्डा पुलीस स्टेशन तुजें कंप्लेन आहा हेचें, हांव दाखयता तुमकां. दुसरें तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमचो हो जो रिपोर्ट आहा हेराल्डाचेर, activist Olesan Singh, who is also a general secretary of Goa Pradesh Congress Committee, faced allegation stating that the threatening a lady lawyer at near Fatorda. अरे असला मनशाक तुमी काँग्रेसान दवरताय. हांव पार्टी प्रेसिडेंटाक विचारूंक सोदितां, म्हाका तुमचे पार्टीचे सिनियर लिडर काँग्रेसाचे ते म्हाका फोन करून सांगताय, अरे वो केसलो आनी मोकोडे जायती इन्क्वायरी कोताय वेल्सांची, बिकॉज दे नो मी हांव तें नांव सांगना. ते येयन मुज बराबर म्हाका रेल्वे कोचान भोंवडायला, सगळे वेल्सांचें कितें आहा तें प्रॉब्लेम म्हाका विचारताय. आनी ते म्हणटाय वो केसलो मनीस काय म्हूण आमकां मिसगायड कोता, आमकां देखून हांव पार्टी प्रेसिडेंटाक सांगता, असल्या मनशांक काडाय तुमचे पार्टींतलो, कित्याक तुमी पार्टी काबार कोतले काँग्रेस. आनी बाब पिटराक सांगता, वी आर विथ यू. आज आमी कितें जाता तें पडटाय तुजें हे केसीचें पुलिशे वोदोन. आमी ताबडतोब तेजेर ऑलेस सिवन्साचेर प्रायवेट क्रिमिनल केस घालपाक आमचे तयारी चलता. हें आमी ताका दाखोवपाक सोदताय. आनी हांव सांगूंक सोदतां, म्हजें तर तुका कितें आहा तो म्हाका डिबेट कर. इवन काँग्रेस लिडरांक सांगता, तुमकोड कितें आहा म्हाकोच्यान डिबेट कर. हांव वन टू फेस. हांव व्हिडियो काडना तुकोडे, तेकोडे फेक हें आहाय वॉट्सअप तेंचेर तो मेसेज कोता फेक. म्हणजे आपल्या इलेक्ट कोरे, आपल्या इलेक्ट न्हू, आपल्या नॉमिनेट कोरे एज अ कॅन्डिडेट, तो आपल्याकूच घाता. पूण आमी तें एक दिसा भायर काडलें. आनी आमी सांगूंक सोदताय की तुगेलें चड चलोच ना. देवान न्हू आतां एक बिजनसमॅन, आतां सगळे बिजनसमॅन 30th आपल्याचे एकावंटींग हें चोयताय, बिजनस एक्टिविटी चोयताय, कितलें प्रॉफीट कितलें लॉस ते भाशेन. आज 31st आज देवान न्हू तेगे सगळे कर्तुबांचें फारीकपण न्हू तेका दाखयलां एंडींग इयराक. आतां 2026 येतोलें. ट्राय टू चेंज युअर एटिट्यूड. म्हणजे एटिट्यूड आसता वायट बरें जाय भाशेन. म्हाका 40 years बिफोर म्हाका सोऱ्या एटिट्यूड आसलो. आय हॅव आयडेंटिफाय माय सेल्फ हू आय एम, वाय आय एम गोईंग फॉर दॅट ड्रिंकींग. सो दॅट इज माय एटिट्यूड. आय चेंज माय एटिट्यूड. आय एम सोबर फॉर 39 years. सो यू आयडेंटिफाय युअर सेल्फ. तुजे ते फोटो वायरल जाताय ते लोक तुगे घराक वचोंक पोना. तुजे फोटो तुवें लोकां नांव पेडी केलां आनी ही हो लोक तुजे स्टेटमेंट कोता, एडवोकेट लॉयर जावं दुसरे लोक, आनी तूं मुजेर केस घालता. पूण हांव तुका विचारूंक सोदतां, ते केसी इन्क्वायरी कर. ती केस घायली कितें जालें काय म्हूण आपल्याची, तूं तर पोर कास्ता जाल्या. हेंच हांव सांगूंक सोदितां आनी मागोतां. हें 2026 जे न्यू इयर येता, देवान आमकां सोमेस्तांक बरें खुशालकायेचें
असले ओदरूस पोस्ट करून बरें नवे वर्स आमकां दिल्या करून आनी तुमकां मिडियाक जेन्ना तुमकां देखून हांव सांगता केन्ना म्हजेर कितें वायट आहा इट्स ओपन चॅलेंज तुमच्यान दाखोवपाक जाता. सो म्हाका कोणाचो दुस्मणपण हांव म्हज्या मनांतून घेयना आनी हांव केन्ना चिंतता आय डोंट हॅव ए मनी पावर, आय डोंट हॅव ए मसल पावर. गॉड गेव मी द ब्रेन पावर. फॉर दीस एज माय ब्रेन इज वर्किंग. सो तेका लागून हांव देवा आर्गां दिता की देवान म्हाका आज देखून फेस दवरल्या. आनी तुमकां मिडियांक अर्दंतान देव बरें करूं म्हणटा सदांच तुमी वायट बरें म्हजें हाडलां आमच्या वेल्सांचे न्यूज तुमी दिला. सो हेंच हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगूंक सोदतां सिमोन्स ऑनलायन सिमोन्सा पाती ना खंय तो आमकां फटयता आनी कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी तो काबार करूंक सोदता ताका परत नेरूल धाडे.